В Зенгте Республикум библиотекаец мазал вагдерцед вон фцак хаедзерцед ним бестекта استرفده بستیون خسته و لاخیزن تخص با کد توی فشل دمکوسکیه و دونار خاید فدل بانسانرцед زغگه و دونستر خای باورد با خواستوی سمینک او بافت داید و لاخیز ایستوری предмет آخرگنگ کوکویت آلان و سگوی مکت فدل باسته کد تا قصد گرمگ. На фронтах сражались более 20 тысяч представителей небольшого края, а также около 44 тысяч людей из Северной Осетии. 8 июля 1944 года в опубликованной «Правдой» телеграмме отмечалось, цитирую, «Сыны остинского народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками показали образцы героизма и мужества, и сейчас, когда пробил час решающих битв, храбрые осетины показали миру, что они способны творить чудеса отваги во имя независимости». Трудящиеся Южной Осетии, как и все советские граждане, поднялись на защиту своей родины. Тысячи юношей, а также и девушек ушли на фронт. Каждый второй из них не вернулся с войны. Девушки писали с фронта, что они призваны охранять пространство родины от фашистских стервятников. Я хочу остановить ваше внимание на одной из этих девушек, Медоевой Галине Николаевне, которая более 30 лет проработала в нашем университете, в Юго-Остинском государственном. И хочу привести краткие выдержки из ее автобиографии. Она писала: «Я, Медоева Галина Николаевна, и моей мечтой было после окончания средней школы поступить в институт. Но начавшаяся Великая Отечественная война помешала мне осуществить мою мечту. И в 1942 году, когда впервые в истории была мобилизация девушек-комсомольцев на фронт, я как комсомолка добровольно ушла на фронт и встала на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Короткое время находилась в Киеве, но вскоре нашу часть перевели на военную подготовку в город Казах Азербайджанской ССР, где прошли курсы по военной подготовке. В селе Закори при моем дежурстве в 1943 году пролетел вражеский самолет, который обнаружила, определила и передала донесение в ротный пост и оттуда в передовую линию фронта. Им оказался вражеский самолет-бомбардировщик Дарне До-215. За правильное определение вражеского самолета и за своевременную передачу об этом от командования получила благодарность, а также подарок – сапоги вместо солдатских ботинок. مازال دکاک خواهد ارگانیزاتر تا امرخونگه واجه ترازر توی زنگه ایرون سلگوی ماگار اخشچن رازامونک پلیت مارتای سارد مار خواهد فدل پروفیسر پلیت گاسر یا چینک پلیت امروک گوم مارتای را خود تا روک گوم ساتانا مارتاین یخی مکاگوت قیسا تایکستا روچ کلخوز سرداری روک گوم آدم خورز توی سچن ززمال دیا دیستا جکست خوم زیناد امیاو مگس کمین فراسده ارتن فراس تماز سف زرس توی سرداری رست کلخوز قوم ساد و ایمه آدم فرنگات در روچ وی سارستا چسل الکتراستانسا اخسر زاود مارتاس خوز با کتا و دخستن اولم به نگرزر تا پروفیسر پلیت گاتسر مارتا نوده سازده اسموی کتا نوده سازده ارسدی روکمه اما ساردست ریونزینت ارسدست مارت خیرسته روکه فتلاخات کال خوز کسرستی ود یالگ یه فیلم خوندی ما هاي رافزرستوی سرداره مارتای تا رافزرستوی روک ما وی سوالگومه سلگوی مکتک آمیدیت خیستاره وی فسته قوشاویت سرداره ستی مین فارا صدرتن فتسگه مزاخستی قوگ دوسگه ما هاور دیگه رایده تا یفهم داگ کت قوگ دوسگه افتا خوی ساریره سی زنگه یری نتل نزور سمندرا یری دسلگوی مکتا دمینی سوتا تبیتوا تبیر سلگوی مکتا زودی کاستا خسترستاجه استرکوز باکوتوی فلا کزن قوسی پته یادر کتکتا ودیس مارتاین کن خسترستاجه مزمگو خزار ما خوزنی کمن دیروک یغاو مقارم ما يقوس تورد مرتن بلستما كوتوي بيغال فيسكا اما فرونت مرفستوي قارم زومتا سيراز در صنداتا ركوختا خدتا all سامي در خوش كوتوي فرونتان
Martayt khayerasta jabira zertset gazette al khuzunum berte ya felgons razandiron saveton literatura eder bira payt sartoy semzevgate Martaynom festelerset pay medar otat alona medoyterinat kmaritat Fatima informacion ravagdabun